बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बलूचिस्तान से सोराब डिस्ट्रिक्ट, जी हां, सोराब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोराब सिटी पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बलीदी हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं और भी शहादतों की वहां से खबरें हैं। हमारे पास फुटेज बहुत सारी है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही परेशान कुन मनाजर हैं वहां से। कुछ तस्वीर आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी जाहिर है अब नबरदज़मा है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। सोराब को अगर आपने समझना है तो ये एक तरफ इसके कल्लात है और दूसरी तरफ इसके कोयटा है। और ये बिल्कुल जो N25 मेन शाहरा है जो कराची और कोयटा को मिलाती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। बहुत ही अहम लोकेशन है इसकी। सोराब एक ऐसी लोकेशन पर भी है जहां एक से ज्यादा हाईवेज गुजर रही हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि पूरे सोराब सिटी के ऊपर तो दहशतगर्दों ने कब्जा किया ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे है सोराब की उस पर भी उन्होंने नाके लगा रखे हैं। जो मैंने आपको बताया कि कोयटा और कराची की मेन शाहरा है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है वहां पर इस वक्त। ये कोई तकरीबन, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में शहर जरा अमूमी तौर पर आबादी में कम है, तो ये कोई तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है। और ये जो बलूचिस्तान के बड़े 20 या 25 शहर होंगे उनमें से एक इसका नंबर होगा। अहम जगह पर वाक़या है। और आपको पता है जो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें वहां पर कर रही हैं, ये उसी की कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। हमारी जो स्टेटमेंट थी, हमारे जो मौजूदा वजीरे दाखिला हैं, उन्होंने अब से चंद हफ्ते या चंद महीने पहले, जब इससे पहले वहां पर दहशतगर्दी हुई थी, जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे, वो तो आपको पता है कि अब से जो चंद हफ्ते पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ जिसमें 440 पैसेंजर्स थे और पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई थी। फिर उसके अंदर कहा जाता है कि 100 से ज्यादा शहादतें हुई जब उस ट्रेन को दहशतगर्दों से छुड़वाया गया। आल्दो कि हमने कोई फुटेज अभी तक उसकी सामने नहीं रखी। हाँ, BLA वालों ने उसकी प्लानिंग की और उस हमले की तमाम फुटेज जो है वो बाद में जारी की। वो एक दहशतगर्द तंजीम है, आप सबको पता है, और उन्होंने जाहिर है खौफ व हरास फैलाने या अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ये सारी फुटेज जो है वो उन्होंने उस वक्त बनाई होगी। मीन वेल प्लान्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड उन्होंने ट्रेन को यरगमाल बनाया था। बदकिस्मती से हम उस वाक़े को इंटरनेशनल प्रेस के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी न रख सके। हमें समझ आई कि दहशतगर्दी के वाक़यात को दुनिया के सामने रखना है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्यूज किया, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम बैडली फेल्ड। एक तो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हुई और दूसरा पूरी दुनिया के सामने ये अपना जो मुकदमा है दहशतगर्दी का, और इसके साथ साथ आपको हम बताते रहे हैं कि किस तरीके से गार्डियन ने स्टोरी की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल किया। हम वो मामला भी पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सके। बहरहाल आज सोराब डिस्ट्रिक्ट की ये डेवलपिंग स्टोरी है। हमें नहीं पता वहां कितनी शहादतें और हलाकतें होनी हैं। अभी ये सिचुएशन चल रही है। अभी तक जो हमने आपको बताया है कि वहां पर नेशनल बैंक की ब्रांच लूट ली गई है, उस पर पहले कब्जा किया गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है। उसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, इवन डिप्टी कमिश्नर हाउस, उस पर हमला किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि हदायतुल्लाह बलीदी जो वहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, उनको शहीद कर दिया गया है इसी सारे प्रोसेस के अंदर। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अब से चंद हफ्ते पहले जहां हमारे वजीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी थी, जो हमने आपको बताया कि एक SHO की मार है,
انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کا معاملہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں اور وہ اکیلے نہیں کھڑے تھے، ان کے ساتھ بدقسمتی سے بلوچستان کے موجودہ چیف منسٹر سرفراز بگٹی بھی کھڑے تھے۔ کاش وہی ان کو کریکٹ کرتے کہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، لیکن یہ ایمیچور قسم کے لوگوں کو لا کر جب سے بٹھایا ہے وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہوں، بھلے آپ کے وزیر دفاع ہوں جنہوں نے جا کر سکائی نیوز پہ کہا تھا کہ ہاں ہم 30 سال سے دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ گندا کام ہم نے کیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان نے اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے استعمال کیا وہ مجھے میرا خیال آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب لوگ اس سے بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا نقصان ہوا۔ ویسی ہی سٹیٹمنٹ ہمارے جناب انٹیریئر منسٹر کی تھی کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ یہی نہیں کام ختم ہوا، ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جب اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ 1500 دہشت گرد جو ہیں یہ بلوچستان پر قبضہ کر لیں گے، ان کی ایسی کی تیسی۔ تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، بالکل یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن یہ دہشت گرد یقیناً 1500 نہیں ہے، اور یہ یقیناً اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی۔ اور آج سوراب کے پورے شہر پر قبضہ کر کے انہوں نے، جو کہ ہم ڈیفینیٹلی قبضہ چھڑوا لیں گے، لیکن پھر ہم اس قبضہ چھڑوانے کو اپنی بہت بڑی فتح کے طور پر سامنے رکھیں گے، اور ہماری قوم بھی جذباتی ہے، وہ بھی اس کو فتح کے طور پر لے گی۔ جیسے ہم نے ٹرین کو خالی کروانے پر اپنی بہت بڑی کامیابی کہا، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ جو ہم نے ٹرین خالی کروانے کا آپریشن کیا ہے اسے ٹیکسٹ بکس کے اندر ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، مطلب ہمیں یہ شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہوا کہ چلے سینکڑوں نہیں تو درجنوں دہشت گرد اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک ٹرین کو روکا، انہوں نے کئی گھنٹے بلکہ دنوں تک ٹرین کو یرغمال بنائے رکھا، 1-1.5 دن تک، اور پھر وہاں پر 100 سے زیادہ شہادتیں دے کر ہم نے ٹرین خالی کروائی، اور ہم اس کو بھی اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ پورے کا پورا شہر یرغمال بنا لیا ہے انہوں نے، اور کل جب اس میں شہادتوں کے باوجود، ہلاکتوں کے باوجود ہم خالی کروائیں گے تو ہم اس کو بھی اپنی کامیابی کے طور پر بتائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس جنت میں رہ رہے ہیں، یا ہم کس طرح کی سچویشن کو جنت بنا کر لوگوں کے سامنے پینٹ کر رہے ہیں۔ بہت ہی یہ خوفناک صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایسی پالیسیز لا رہے ہیں کہ جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ سوراب کی جو سچویشن ہے یہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ جیسے جیسے اس کی انفارمیشن ہمارے سامنے مزید آئے گی آپ کے سامنے ان چیزوں کو مزید رکھتے جائیں گے۔ فی الحال اگلی سٹوری کی طرف موو کرتے ہیں۔